Ayaw sila sa video? Pas ada zaman, ada anak maaf video. Nga lang. Yan yung mga lodi. Ano ko na yung gagawin dyan? Ilalagay rin ng ano. Dati nakita ko na ito. Nabidyoan ko na ito dati. Ngayon manual talaga ito nakita. Nalagay laguran lo ya. Tapos yun, nilalagay niya. Malak ko kan ta, sorda nai, sorda kan ta. Na tu kan ta. Nalagay laguran kan ko. Kalau dia nusto. Tunggu tu entah apa lepas kami dia amna kau dia. Ya tu entah cara bicara saya. Tak, kodin pas nak kere. Mal kau beranci. Ano wahid kang pulos? Adrian. 1 real. Isang piraso daw 1 real. Isipin nyo. Mga kahoy lang nilalagay. Papatibay na yan ang ipin eh, sabi nila eh. Diba? Ang galing. Ono anak dia saya, naik tu short. Ono anak dia short dia. Kano balagram talim di sana. Ayan ah. Kata bhai, talim dia hati hai. Yan lang. Ekto lo mon fanet dige, ekto mon lo Bangladesh ho, arek mon lo Damma. Damma. Kota fashion. Ha. Mon dudi anota hai. জীবন জীবন কম Ayan, Maruli, thank you. আমি যে 17 করে বসে দিছি আমার আলো দ্রুত হইছে